हरि ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ध्यानमूलं गुरुर्मूर्ति पूजामूलं गुरुर्पदं मंत्रमूलं गुरुर्वाक्यं मोक्षमूलं गुरुर्कृपा मोक्षमूलं गुरुर्कृपा। बोलिए महापुरुष अच्युतानंद जी की जय। श्रद्धेय ज्ञानी गुणी मंडली आज अध्यायर आलोचना को आपण मानक स्वागत जनाऊँ। आज मालिका वचन आलोचना आम आलोचना करने जाऊे उत्कलीय पंचसखा माने विशेष कर महापुरुष अच्युतानंद कलिजुगे नारीर धर्म कौन आउ नारीर स्वभाव आचरण किभली हेब कलिजुगे एवं शेष जड़े भक्तर ना आम कहबू कि से भक्त कौन तार ना कौटी तार जन्म हो जने महापुरुष कहले कहले नारी नोहे केबे अपड़ा दुर्बला नारी समाजर कीर्ति नारी समाजर कृति हे सुजने नारी समाजर कृति नारी नोहे केबे प्रेमर पितोड़ा नारी समाजर भीति सोना सुजने गुणी बेल काल आसी लाणी हे सुण सुजने गुणी नारी नुहे केबे अबला दुर्बला नारी समाजर कीर्ति समाजर ये ज्ञानी गुणी मंडली नारी होची कीर्ति से परा मनुस्मृति महर्षि मनु कौन कहले जत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते रम्यन्ते तत्र देवता जोटी नारीर पूजा करा जाए सेठारे देवता माने बास करती आउ जोटी नारीर पूजा करा जाए से परिवार रे देवता माने जन्म हुंती संतान रूप रे जोठारे नारी रोगरे ग्रस्त जोठारे नारी निंदित जोठारे नारी अपमानित जोठारे नारी अवहेलित जो परिवार नारी अत्याचारित से पुरुषर उन्नति मंगल हुए नहीं से परिवार मध्य उन्नति मंगल हुए नहीं से समाजर मध्य उन्नति मंगल हुए नहीं बोली ये कथा महापुरुष माने शास्त्र पुराण लिखि दी जाइछन्ति नहीं किए तुम्हें नारी नारी हेउची सहिष्णुतार पहाड़ किए तुम्हें नारी नारी हेउची पवित्रतार गंगा किए तुम्हें नारी नारी हेउची प्रेमर अपुरंत झर किए तुम्हें नारी नारी हेउची ये जातिर परिचय नहीं समाजर परिचय नारी तो महापुरुष कहले से केबे दुर्बला नुहे से केबे अबला नुहे नारी नुहे केबे अबला दुर्बला नारी समाजर कीर्ति नारी नुहे केबे प्रेमर पितोला नारी समाजर भित्ति कहले मूलतुआ नहीं जननी जाया भगिनी से जननी भावरे संतान को 10 मास 10 दिन गर्भरे धारण करी निज स्वार्थ को त्याग करी त्याग तितिक्षार प्रतीक रूप रे एक ज्वलंत उदाहरण यदि त्याग समाज रे समाज को जदि किए त्याग देछि समाज पई जदि किए त्याग करिछि ये समाज पे जदि किए त्याग करिछि से होछि नारी
ज्वलंत उदाहरण 10 मास 10 दिन गर्भरे संतान रखी ये समाज को से दान कर गोटे संतान दे ये समाज को दुनिया को गोटे संतान से दे नहीं समाज अविर्भूति निमंते किए तुम्हें नारी ना से हूँ जाया गोटे पुरुषर अंग संग भाव प्रतिटी क्षेत्र रे भल मंद ठीक भूल एवं उचित अनुचित न्याय अन्याय एवं पाप पुण्य धर्म अधर्म ई विचार पुरुषर पाखे पाखे रही सी करेछि नास्ति भाज्या सम बंधु गोटे बंधु भाव पुरुषर पाखे पाखे रही से तार मार्गदर्शन कराए काले पुरुष खराब बाट को भूर बाट को असत बाट को अनीति अधर्म बाट को चली जीव प्रति मुहूर्त रावण को मंद धरी कंस को तार पत्नी नहीं से भली दुर्योधन को तार पत्नी मार्गदर्शन कला भली से मार्गदर्शन समाज को करी गोटे पुरुष को जाया खुशी दे सही सही दुख कष्ट वेदना को सब छाती रे बही सी पुरुष को आनंद दे सुख दे भगिनी भौणी रूप ये समाज से मध्य गोटे पुरुष पाखे गोटे छिड़ा तेणु महापुरुष से कहले सी के अबला दुर्बला नुहे समाज से हूँ कीर्ति वृत्ति नहीं ये नारी से कहुई नारीर सम्मान जो संस्कृत उत्थान से जो नारीर सम्मान से संस्कृत उत्थान होता आम पुरातन जुग को जो चली जावा से सब नारी श्रृंखलित थिला से सब नारी मर्यादार उल्लंघन करुनथिला से समय नारी भितर शालीनता गुण थिला नारी न ऐरी नारी क्या नारी शब्द कहीं कहीं ना नारी न ऐरी माने तार शत्रुता किसी ना तार कई शत्रु ना दुनिया क्या शत्रु सी रखेनी तार कई शत्रु संसार ना न ऐरी शत्रु भाव काठार रखे ना कि आज कौन आज से नारी आज देखु अच्युतानंद महापुरुष मालिकार लिखिले कथा नारीर धर्म कौन बोले स्वामी भोजन परे तो भुंजीबो शोइबो शयन परे स्वामी निद्रा भांगिबा पूर्वरु उठुथिबो प्रति थरे उठुथिबो प्रति थरे हे सुजने उठुथिबो प्रति थरे उठुथिबो प्रति थरे हे सुजने उठुथिबो प्रति थरे स्वामी भोजन परे तो भुंजीबो गोटे नारीर धर्म कौन ना स्वामी भोजन परे तो भुंजीबो नारीर धर्म अतीत थिला पुराण शास्त्र जो जब चली जा या थिला आउ कौन करू बोले महापुरुष अच्युतानंद जी की श्रद्धे जाने ज्ञानी गुणी मंडली प्रकृति नारीर धर्म कौन आ कड़ी जुगर नारीर स्वभाव केमिति लक्षण हम अच्युतानंद महापुरुष कहते कौन मालिका कहले स्वामी भोजन परे तो भुंजीबू शोइबू शयन परे स्वामी खाइला परे तू जाई खाइबू एटा हूँ नारीर धर्म किंतु कली जुगरे नारीर स्वभाव लक्षण कौन हम अच्युतानंद मालिकार लिखिले कौन उचिष्ट भुंजाई कटोक्ति भाषिबे स्वामी की मारिबे माड तापरा करीण धिकारी कहिबे नपुसक छाड़ छाड़ नपुसक छाड़ छाड़ हे सुजने नपुसक छाड़ छाड़ नपुसक छाड़ छाड़ हे सुजने नपुसक छाड़ छाड़ किंतु नारीर धर्म हूँ स्वामी भोजन परे तो भुंजीबू आगुरी थिला 50-60 वर्ष तलू जदि आम चली जावा ना देखि समस्त घरे पुराणा कालिया लोक थे स्वामी न खाया पर्यटन से खाइबनी से स्त्री लोकटी स्वामी न खाया पर्यटन खाऊ नाला कि एखिणा स्वामी खाइबा पूर्व स्त्री खाऊ
ସ୍ତ୍ରୀ ଖାଉଥିବ ସ୍ୱାମୀ ଆସି ପହଞ୍ଚିବ କାହିଁକି ଆଉ ଦୁଇ ଚାରିଟା ବାସନ ଧୋଇବା ମୁଁ ଖାଇସାରିବି ବାସନ ଧୋଇବି ତାପରେ ତୁମକୁ ଗାଡ଼ି ଖାଇବାକୁ ଦେବି ଯଦି କିଛି ଭୁଲ ଖରାପ ନ ଭାବିବ ଆଉ ଶୁଣ ମୁଁ ତ ବସିଛି ଗୁଣ୍ଡାଏ ଖଣ୍ଡେ ଖାଇଛି ଶୁଣ ସାଙ୍ଗ ହେଇ ଖାଇଦିଅନ୍ତେ ନେଇ ପଇଁଠା ଖାଇବାକୁ ଦେବେ ଦେଉଛନ୍ତି ଏଇଆ ହେଉନି କି ଆଉ ଶୋଇବୁ ଶୟନ ପରେ ସ୍ୱାମୀ ଶୋଇଲା ପରେ ଯାଇକି ତୁ ଶୋଇବୁ ଇଏ ହେଉଛି ନାରୀର ଧର୍ମ କିନ୍ତୁ କଳିଯୁଗର ନାରୀର ଲକ୍ଷଣ କ'ଣ ଅଚ୍ୟୁତାନନ୍ଦ ମହାପୁରୁଷ ଲେଖିଲେ ଯୁବା ସ୍ତ୍ରୀ ମାନେ ଉଲ୍ଲଗ୍ନ ହୋଇବେ ମନରେ ନଥିବ ଭୟ ନାରୀ ମାନେ ଆଗ ରମଣ ଇଛିବେ ତେଣୁଟି ହୋଇବେ କ୍ଷୟ ତେଣୁଟି ହୋଇବେ କ୍ଷୟ ହେ ସୁଜନେ ତେଣୁଟି ହୋଇବେ କ୍ଷୟ ତେଣୁଟି ହୋଇବେ କ୍ଷୟ ହେ ସୁଜନେ ତେଣୁଟି ହୋଇବେ କ୍ଷୟ ଯୁବା ସ୍ତ୍ରୀ ମାନେ ଉଲଗ୍ନ ହୋଇବେ ମନରେ ନଥିବ ଭୟ ନାରୀ ମାନେ ସବୁ ରମଣ ଇଛିବେ ତେଣୁଟି ହୋଇବେ କ୍ଷୟ ଆମେ କହୁନୁ ଅଚ୍ୟୁତାନନ୍ଦ ମହାପୁରୁଷ ମାଳିକାରେ ଲେଖିଲେ ମାଳିକାର ନାମ ହେଲା ଶିବକଳ୍ପ ନବଖଣ୍ଡ ନିର୍ଗଣ୍ଡ ଘରେ ଘରେ ସବୁ ଅନର୍ଥ ହୋଇବ ସ୍ତ୍ରୀ ହେବେ ବାରୁଆଳି ହାତ ଟେକି କରି କାଖ ଦେଖାଇବେ ମିଛେ ଦେଉଥିବେ ଗାଳି ମିଛେ ଦେଉଥିବେ ଗାଳି ହେ ସୁଜନେ ମିଛେ ଦେଉଥିବେ ଗାଳି ହାତ ଟେକି କରି କାଖ ଦେଖାଇବେ ମିଛେ ଦେଉଥିବେ ଗାଳି ମହାପୁରୁଷ ମାଳିକାରେ ଲେଖିଲେ ପଦ ଗୁଡ଼ିକ କହିଲେ ବାବୁରେ କ'ଣ କରିବେ ଯୁବା ସ୍ତ୍ରୀ ମାନେ ଉଲଗ୍ନ ହୋଇବେ ମନରେ ନଥିବ ଭୟ ନାରୀ ମାନେ ଆଗ ରମଣ ଇଛିବେ ତେଣୁଟି ହୋଇବେ କ୍ଷୟ ଘରେ ଘରେ ସବୁ ଅନର୍ଥ ହୋଇବ ସ୍ତ୍ରୀ ହେବେ ବାରୁଆଳି ହାତ ଟେକି କରି କାଖ ଦେଖାଇବେ ମିଛେ ଦେଉଥିବେ ଗାଳି କଳିଯୁଗରେ ନାରୀଙ୍କର ଲକ୍ଷଣ ଏହା ହେବ ବୋଲି ମହାପୁରୁଷ ମାଳିକାରେ ଲେଖିଲେ ଆମେ କହୁ ଆଉ ସ୍ୱାମୀଙ୍କର ନିଦ୍ରା ଭାଙ୍ଗିବା ପୂର୍ବରୁ ଉଠୁଥିବୁ ପ୍ରତି ଥରେ ଏ ନାରୀର ଧର୍ମ ସ୍ୱାମୀ ନିଦ ଭାଙ୍ଗିବା ପୂର୍ବରୁ ତୁ ପ୍ରତିଥର ଉଠୁଥିବୁ ଜାଣିଛନ୍ତି ପତି ସେବା କରି ଭଗବତୀ ସୀତାଙ୍କର ଉଦାହରଣ ଆପଣ ନେଉନାହାନ୍ତି ସୀତାଙ୍କର ଉଦାହରଣ ଦିଅନ୍ତୁ ସ୍ୱାମୀ 14 ବର୍ଷ ବନବାସ ସ୍ୱାମୀ କି ହେଲା ରଘୁକୁଲ କି ରୀତି ସଦାଚରି ଆଇ ଯାଇପରେ ବଚନ ଯାଇ ପିତୃ ସତ୍ୟ ପାଳନ କରିକି 14 ବର୍ଷ ବନବାସ ପ୍ରଭୁ ରାମ ଯାଇଥିଲେ ତ୍ରେତା ଯୁଗରେ ଭଗବତୀ ସୀତା ଚାହିଁଥାନ୍ତେ ମୋ ବାପା ଘର ମିଥିଳା ରାଜ୍ୟ ମୋ ବାପା ହେଉଛନ୍ତି ଜନକ ଋଷି ଜନକ ରାଜା ଓ ଚଳାଚଳ ସମ୍ପତ୍ତି ରାଜା ସିଏ ଏତିକି ଦିନେ 14 ବର୍ଷ ଯଦି ବନବାସ ମୋ ସ୍ୱାମୀ ଯାଉଛି ଆଉ ମୁଁ ସେଇ ସମୟ ଏଇ ଅଯୋଧ୍ୟାପୁରରେ କାହିଁ ରହିବି ମୁଁ ଯାଉଛି ବାପା ଘରକୁ ପଳେଇବି ସେଇଠି ଭଲକି ଖାଇବି ଭଲକି ବୟସ ମୁଁ କରିବି ସେଠି ରହିବି ଆଉ ମୋର କାହିଁକି ଅଯୋଧ୍ୟାପୁରରେ ଏକୁଟିଆ ପଡ଼ିକି ରହିବି ଏଇଆ ଭାବିଥାନ୍ତେ ନା ଅଯୋଧ୍ୟାପୁରରେ ରହିଲେନି କି ବାପା ଘରକୁ ଗଲେନି କ'ଣ କଲେ ସ୍ୱାମୀଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ସହଗାମୀ ମୁଁ ହେବି ପତି ବିନା ଅନ୍ୟ ଗତି ନାହିଁ ଅବଳାର ବାବୁ ନାହିଁ ଅବଳାର ପତି ସର୍ବସ୍ୱ ତାର ଜୀବନର ସାର ବାବୁ ଜୀବନର ସାର ପତି ବିନା ଅନ୍ୟ ଗତି ନାହିଁ ଅବଳାର ପତି ହିଁ ସର୍ବସ୍ୱ ତାର ଜୀବନର ସାର ମୋ ଇହକାଳ ପରକାଳର ସେ ହେଉଛନ୍ତି ଦେବତା ତାଙ୍କର ମୁଁ ହାତ ଧରିଛି ତାଙ୍କ ଖୁସିରେ ମୁଁ ଖୁସି ତାଙ୍କ ଦୁଃଖରେ ମୁଁ ଦୁଃଖୀ ତାଙ୍କ ବିପଦରେ ମୁଁ ସହଭାଗୀ ହେବି ସ୍ୱାମୀଙ୍କ ସହିତ 14 ବର୍ଷ ବନବାସ ଗଲେ 14 ବର୍ଷ ବନବାସ ଗଲେ ମା ଭଗବତୀ ସୀତା ଆମେ ରାମାୟଣ କ'ଣ ପଢ଼ୁନି ଆଜିକାଲି ଆମେ କ'ଣ ରାମାୟଣ ପଢ଼ୁନି ରାମାୟଣ ପଢ଼ୁଛି ସୀତା ପରି ସତୀ ନାହିଁ ସୀତାଙ୍କ ଚରିତ୍ର ଆମେ ପଢ଼ୁଛେ କିନ୍ତୁ ସେ ଚରିତ୍ରକୁ କେତେ ଦୂର ଆମେ ଗ୍ରହଣ କରୁଛେ ସମାଜରେ ନାରୀମାନେ ଗ୍ରହଣ କରୁଛେ ନା ମହାପୁରୁଷ ସେଇ କଥା ମାଳିକାରେ ଲେଖିଲେ ସୂତା ସଙ୍ଗେ ପ୍ରୀତି ପିଆର କରିବେ ବରାବର ଭଣ୍ଡୁ ଥିବେ ସାବିତ୍ରୀ ବ୍ରତ ଯେ ଘରେ ଘରେ ହେବ
ଜଣକେ ସତୀ ନଥିବେ ଆଉ ଜଣକେ ସତୀ ନଥିବେ ସୁଜନେ ଜଣକେ ସତୀ ନଥିବେ ସାବିତ୍ରୀ ବ୍ରତ ଯେ ଘରେ ଘରେ ହେବ ଜଣକେ ସତୀ ନଥିବେ। ପ୍ରତିବର୍ଷ ସାବିତ୍ରୀ ବ୍ରତ ଆମେ ପାଳନ କରୁଛେ ନୂଆ ଶାଢ଼ୀ ଫଳ ମୂଳ ଆଣି ଉପବାସ ରହି ସାବିତ୍ରୀ ବ୍ରତ କରୁଛେ କିନ୍ତୁ ସାବିତ୍ରୀଙ୍କ ଚରିତ୍ର ଆମେ କେହି ଗ୍ରହଣ କଲେଣି ଗ୍ରହଣ ଖାଲି ସାବିତ୍ରୀ ବ୍ରତ କରୁଛେ ନା ତାଙ୍କ ଚରିତ୍ର ଗ୍ରହଣ କରୁଛେ। ସତ୍ୟବାନ ପାଇଁ କେତେ ବଡ଼ ତ୍ୟାଗ କରିଥିଲେ ରାଜ ପରିବାର ଛାଡ଼ିକି ପଳେଇ ଯାଇଥିଲେ ପରା ନାଇଁ ବ୍ରତ କରିଥିଲେ ସେମିତି ଆମେ ତାଙ୍କ ଚରିତ୍ର ଗ୍ରହଣ କଲେଣି ନା ଖାଲି ଓଷା ବ୍ରତ କରୁଛେ ନାଇଁ। बोलिए महापुरुष अच्युतानंद जी की सुधी जानी ज्ञानी गुणी मंडली सावित्री व्रत आमे करुचे सावित्री कथा आमे जानिचे स्वयं जमराज ठारू जो स्वामी जीवन फेरे आनी पारितले सतीत्वर पराकाष्ठा बल खाली व्रत करुचे बही पढ़ुचे कि चरित्र ग्रहण कले ना तेणु अच्युतानंद महापुरुष से कथा मालिकार लिखिंट से बिटपी नारी माने गो बौड़ नारी रे नुहंती गणा पड़ी से काली मुखरे पड़े खंडा धारे बेहणा खंडा धारे बेहणा हे सुजने गोटा घरे बेहणा खंडा धारे बेहणा हे सुजने गोटा घरे बेहणा। तेणु नारीर धर्म कौन आ कली जुगरे नारीर स्वभाव चरित्र किमिति हेबो ये कथा महापुरुष मालिकार लिखिले। हे ज्ञानी गुणी मंडली सुधी जानी जीव गोस्वामी तुलसीदास से मानस कहले श्री रामचंद्र मानस सौभागिनी बोले सौभा विभूषण बीना विधवन के श्रृंगारन बीना श्री राम जय राम जय जय राम श्री राम जय राम जय जय राम। सौभागिनी विभूषण बिना विधवन के श्रृंगारन बिना नारी विवसनर सकल गोसाई नाचई नट मरकट की आई श्री राम जय राम जय जय राम श्री राम जय राम जय जय राम। सौभागिनी विभूषण बिना विधवन के श्रृंगारन बिना सौभागिनी माने कौन करी विभूषण आभूषण हेबे नहीं कली जुग नारीर स्वभाव लक्षण या हम नारीर धर्म कौन आम आलोचना करी किंतु कली जुग नारी केमिति हेबो से विषय मालिकार अच्युतानंद कहले। नारीर धर्म कौन ना स्वामी भोजन परे तो भुंजीबू शोबू शयन परे स्वामी खाइला परे खाइबू शोई साइला परे तू शोबू शोया जीवु आउ स्वामी निद्रा भांगा पूर्वर उठुबू प्रति थरे स्वामी निद्रा भांगा पूर्वर तू प्रति थर उठू ये नारीर धर्म किए मानिला न मानिला अलग कथा किए केते प्रकार जुक्ति तर्क करुछंदी आज नुहे शास्त्र पुराण वेद उपनिषद ये कथा को जे समस्ते मानिकी चलिए ताप गोटे आईन नीति नियम कि लिखाई ना हाँ ड्राइविंग लाइसेंस ना तुम्हें गाड़ी चल पारनी ताप गोटे नियम अच्छी यही नियम मानिक समाज में तुम चलो ताप नियम अच्छी किंतु गोटे नारी ता स्वामी की मानव न मानव से कौन आईन अच्छी ना कौन से कर गोटे आईन ना से धर्म ता निज उपर निर्भर करे मुझे नारी हेबी किमिति समाज गोटे उदाहरण हेबी देखुवे समाज रे हे ज्ञानी गुड़ी मंडली सती अनुसयांगर कथा न पाऊ राति न मरुपति एक राति हेउ शपथ राति गोटे राति 7 राति हो गला नुई सूर्य उदय हेले नाही निजर सतीत्वर पराकाष्ठा बल स्वामीर जीवन रक्षा करने शपथ करने
ଆଜି କାହିଁ ସେ ଆଦର୍ଶକୁ କେତେ ଜଣ ଗ୍ରହଣ କରୁଛନ୍ତି ସମାଜରେ? ଗ୍ରହଣ କରୁଛେ ଆମେ ନା। ଆଧୁନିକତାର ଚାକଚକ୍ୟ ଭିତରେ ପାଶ୍ଚାତ୍ୟ ସଂସ୍କୃତିକୁ ଅନୁକରଣ କରି ଅପସଂସ୍କୃତିକୁ ଆଜି ଆପଣେଇ ଆଜି ନାରୀ ବିଜ୍ଞାନର ମିଛ ଦ୍ୱାହି ଦେଇ ଆଜି ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଯୁକ୍ତି ତର୍କ କରୁଛି। ପୁରୁଷ କାନ୍ଧରେ କାନ୍ଧ ମିଳାଇ ଆମେ ସମାନ ହେଇଛି, ଠିକ ଅଛି। ସମାଜର ମୁଖ୍ୟ ସ୍ରୋତରେ ଆଗକୁ ବାହାରିছে, ଠିକ ଅଛି। କିନ୍ତୁ ମର୍ଯ୍ୟାଦାର ନାରୀର ଧର୍ମ, ସେ ଧର୍ମକୁ ଉଲ୍ଲଂଘନ କରିବା ଅନୁଚିତ। ଅଚ୍ୟୁତାନନ୍ଦ ସାବଧାନ କରିଛନ୍ତି। ନାରୀର ଧର୍ମ ଯାହା, ସେ ଧର୍ମକୁ ଆମେ ଛାଡ଼ିବା ନାହିଁ। ଶିକ୍ଷିତ ହେଇଛେ, ଭଲ ହେଇଛି। ପୁରୁଷ କାନ୍ଧରେ କାନ୍ଧ ମିଳେଇ ବାହାରିছে, ଭଲ। ସମାଜର ମୁଖ୍ୟ ସ୍ରୋତରେ ଆଗକୁ ଆସେ, ଭଲ ହେଇଛି। କିନ୍ତୁ ନିଜର ଶାଳୀନତା, ମର୍ଯ୍ୟାଦା, ଧର୍ମ ୟାକୁ ତ୍ୟାଗ କରିବା ଅନୁଚିତ। ନାରୀର ଧର୍ମ ତାକୁ ମାନିକି ସମାଜରେ ଚଳିଲେ ଆମ ପାଇଁ, ନାରୀ ପାଇଁ, ତା ପରିବାର ପାଇଁ, ତା ପିଲାଛୁଆ ପାଇଁ, ଏ ଜାତି ପାଇଁ, ଏ ସମାଜ ପାଇଁ, ଏ ସୃଷ୍ଟି ପାଇଁ ମଙ୍ଗଳ ହିଁ ହେବ। ବୁଝିଲେ? ତେଣୁ ହେ ଜ୍ଞାନୀ ଗୁଣି ମଣ୍ଡଳ, ତ ସମୟ ହେଇଛି। ଆସନ୍ତୁ ବାଣୀକି ବିରାମ ଦେବା ପ୍ରଭୁଙ୍କର ନାମ ନେଇ। କିନ୍ତୁ ତାପରେ ଜଣେ ଭକ୍ତର ନାଁ କହିବା। ପୋଦନା ଗ୍ରାମରେ ନିରଞ୍ଜନ ନାମ, ଚଷା କୋଳେ ଜନ୍ମ ତାର, ଚଷା କୋଳେ ଜନ୍ମ ତାର। ଅତୀବ କୃପଣ କର୍ମ ନାହିଁ ପୂର୍ଣ, ଶାସ୍ତ୍ର କରେ ଅଧ୍ୟୟନ, ଶାସ୍ତ୍ର କରି ଅଧ୍ୟୟନ। ପୋଦନା ନାମକ ଗାଁରେ ନିରଞ୍ଜନ ନାମରେ ଚଷା କୋଳେ ଜଣେ ଭକ୍ତ ଜନ୍ମ ହେଇଥିବ ବୋଲି ଅଚ୍ୟୁତାନନ୍ଦ ମହାପୁରୁଷ ମାଳିକାରେ ଲେଖିଦେଲେ। ସୁଧୀ ଜଣେ ଭକ୍ତର ନାଁ ଆମେ କହିଲୁ, ଆପଣ ଠାବ କରିବେ। ଆଜି ତ ସମୟ ହେଇଛି, ତ ଆସନ୍ତୁ ବାଣୀକି ବିରାମ ଦେବା। ସେ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ନାମ ନେଇ ରଘୁପତି ରାଘବ ରାଜା ରାମ, ପତିତ ପାବନ ସୀତାରାମ। ବୋଲ ରଘୁପତି ରାଘବ ରାଜା ରାମ, ପତିତ ପାବନ ସୀତାରାମ। सीताराम सीताराम, भज प्यारे तो सीताराम। सीताराम सीताराम, भज प्यारे तू सीताराम। रघुपति राघव राजा राम, पतित पावन सीताराम। बोलो रघुपति राघव राजा राम, पतित पावन सीताराम। सुधी ज्ञानी गुणी मंडली, आज आसंदो बाणिके ठारे विराम देवा। पुणी आसंता अध्याय भेट हेबा। रहुचु हरिओम शांति शांति शांति, सर्वारिष्ट सुशांतिर्भवतु। प्रार्थना आम आनंदर उत्स।